تحصي مؤسسة مترو الجزائر خسائر مالية بالجملة ناجمة عن التهرب من الدفع في ترامواي أو تذاكر ترامواي الجزائر ب 240 مليون دينار أي 24 مليار سنتيم سنويا في السنة، لتصبح ظاهرة تبادل التذاكر بحجة صلاحية استعمالها أبرز الممارسات السلبية للمسافرين رغم الإجراءات الرقابية المتخذة. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يحضر معي السيد كريم أحمد مدير استغلال ترامواي الجزائر. أهلا بك. يعني بداية يعني منذ دخول يعني خدمة ترامواي الجزائر الخدمة يعني سنة 2011 العديد من الممارسات يعني السلبية يمارسها المواطنة والمسافرين. كانت البداية بالمتهربين من دفع ثمن التذكرة، اليوم أصبحنا نشوفوا أنه ناس يتبادلوا التذكرة يعني بحجة أنه صلاحية الوقت يعني فيها ساعة ونصف، وبالتالي عندما ينزل يعني من ترامواي يقدم يعني تذكرته يعني مسافر آخر. هذا راهو يعني يكلف يعني مؤسسة مترو الجزائر ويعني مؤسسة ترامواي خسائر يعني بالجملة سنويا. أولا أود أشكركم على au sujet de l'invitation. أول مرة اللي يعني سي ترام الجزائر تكون حاضرة معنا من قبل قناة نهار. Elle est invitée sur un plateau de télé pour un petit peu expliquer ce qui se passe avec tous les efforts اللي رانا نقدموهم يوميا على ترامواي الجزائر للمواطن باش يكون يتنقل de manière professionnelle et sur une continuité de service assez régulière. دوكا نعاود نولي واش تفضلتي قدمتي. سي فري حنا عندنا مشكل في الافرود. حبيت نقول برك الزبائن تاع ترامواي الجزائر لي فواياجور دو ترامواي d'Alger que des pertes colossales sont enregistrées annuellement par l'entreprise du métro d'Alger par l'intermédiaire de la CETRAM. Donc, la CETRAM, c'est celle qui exploite un petit peu le tramway. Donc nous, on a depuis le début la CETRAM, en collaboration avec l'entreprise du métro d'Alger, a mis plusieurs organisations de contrôle sur la ligne. Juste باش نمد فكره على ليفيكتيف اللي كاين تاع الكونترول 2012 حتى ليومنا هذا. دونك النهار اللي بدا الترامواي بدينا en 2012 100 مراقب تذاكر. Suite à une mise en place de différentes organisations, on est arrivé aujourd'hui à 185 مراقب. نعم، يعني هم تم يعني تجنيد اعوان الرقابه، نشوفوهم يعني دائما متواجدين يعني في محطات يعني الترامواي، لكن يعني الغش يبقى قائم ربما عكس المترو يعني يخضع لاجراءات رقابيه صارمه، لكن ربما ما هي الاجراءات اللي يعني ستتخذها مؤسسه ترامواي الجزائر للحد من هذه التجاوزات؟ التهرب من دفع ثمن تذكره وتبادل التذاكر بين يعني المسافرين. سيدتي، اولا الفليو هذا تاع التذاكر اللي يتبادلوا، لو فليو تاع الافراد سي ا ليشيل مونديال، ما نقدروش مي شويه في الجزائر العاصمه تكثر والزباين كاين يا اون بارتي دي فواياجور qui ne veulent pas adhérer à l'achat de titres, à être régulier, à voyager régulièrement. Juste نعاود نذكر واش قلتي. خسائر 400 مليون دينار جزائري annuellement, et on a mis en place plusieurs organisations à 4 à 5 agents. Maintenant on est redevenu à 3, à des équipes de 3 pour un petit peu avoir le maximum d'agents de contrôle sur toute la ligne. Maintenant الناس ما تحبش هذه الخسائر هذه، لازم تعرف باللي خسائر للجزائر. وثانيا واحد quand il voyage sans titre, il n'est pas assuré. Il y a un accident, il y a quoi que ce soit, il n'est pas assuré. Donc انا juste حبيت
on a mis des dispositions, on a reformé des agents, on a fait des formations. On est en train de préparer des campagnes de sensibilisation par rapport à ça, à les établissements scolaires. نعم أستاذ يعني كريم أحمد أيضا ربما يعني احنا نعود إلى ظاهرة تبادل تذاكر بين المسافرين يعني بمدة لصلاحية الوقت ربما هي اللي تساهم أيضا في هذه الظاهرة. المدة كانت 3 سوايع والآن أصبحت ساعة ونصف. ساعة هي الفواياج يفي 1h15 حنا درناها 1h30. On sait jamais غدوه كاين ان انسيدون باش التذكره تاعو ما تموتش تمتم. مي وشنو لازم يفهم حنا on a fait une publicité, on a mis des affiches, on a sensibilisé les gens pour dire que un titre c'est un voyage pour une personne et un sens. معناتها الا كي يشري تذكره ودار محطه ولا 2 محطات ينزل خلاص التذكره هذيك ما. Mais bon, on comprend que peut-être des gens ils veulent rendre service à leurs concitoyens, mais ils ne rendent pas service à la société du fait que كاين اشخاص اللي راهي تخدم بالتذكره هذيك اللي رانا نخلصوا كاع العمال التراموي. الى دوكا رحنا بدينا نروحوا في هذا الشيء نلحقوا وين التراموي ما يزيدش يلحق الحد وين ما يقدرش يزيد يخدم باسكو دي بيرت. Voilà. Donc, le seul moyen qu'on peut déployer, c'est de la sensibilisation et que les المواطنين ils adhèrent. نعم أيضا يعني مؤسسة ترامواي الجزائر قامت بمضاعفة الغرامة المالية بالنسبة للمتهربين من دفع ثمن التذكرة من 100 دينار جزائري إلى 200 دينار جزائري. هذا الإجراء يعني ما عندوش يعني مدة طويلة يعني من دخل حيز الخدمة يعني ساهم ربما في تقليل عدد هذول المتهربين. ساهم وما ساهمش. ما ساهمش باسكو مازال رانا حنا on est en train d'enregistrer toujours des gens qui fraudent toujours. نعطيك مثال. كنت في المحطه تاع ميموني حمود السمانه اللي فاتت كنت واقف جا لي واحد يعني مي بون سي ديزولون يعني اون بيرسون اجي جات لي قالت لي نعطيك تيكي هذا وهاك تركب. انا خديت محطه فهمته بلي تيكي هذا التذكره هذه التذكره ديالو التذكره هذه الا فات تركب بها إلى فتح هبط من تراموي سي فيني التيكي مور. يعني مثل ما هو معمول به ربما في الدول الأوروبية هي يعني صلاحية وقت التذكرة 24 ساعة ربما هذا أيضا يساهم في أنه المواطن يحتفظ بها اليوم غد عوض أنه يقدمها لمواطن آخر. هذا 24 ساعة عندنا التذكرة على 24 ساعة. حطينا parmi la gamme tarifaire اللي عندنا كاع يا لي زابونمون يا لي تيتر يا لي تيتر تاع 24 heures 24 ساعة il y a 200 dinars à 24 heures. Ça permet aux gens de voyager librement autant qu'ils veulent sur la ligne pendant 24 heures. إلا تسمحي لي أنا حبيت نطلب حاجة برك من زبائن التراموي تاع كل يوم باش ما pour qu'ils ne se mettent pas en défaut par rapport au contrôle et au voyage. On a une panoplie d'abonnements qu'ils aillent sur cette partie de titres. Il y a des abonnements spéciaux tramway وحدهم, il y a des abonnements tramway, métro ou même Itusa ou téléphérique, l'ETAC, ou il y a différentes types d'abonnements. Ça les arrange, il y a mensuellement, il y a annuellement et il y a même hebdomadaire على السمانة. نعم، أيضا ربما من بين التجاوزات اللي يعني تشهدها يعني مؤسسة الترامواي يشوفوا أنه هناك سائقين متهورين يعني يمشوا فوق محطات يعني سكك الترامواي، هذا أيضا يكلف المؤسسة خسائر كبيرة، بالإضافة أيضا للحوادث المرورية اللي تحدث أيضا بين الفترة والأخرى. Oui. Malheureusement, ce genre de choses, ça n'arrive pas qu'à Alger. Il y a Oran dernièrement. Oran aussi, ils sont sur cette difficulté. Mais en collaboration avec les services de police, dans la DGSN, que je remercie énormément parce qu'ils fournissent beaucoup d'efforts, mais ça nous cause
énormément de problèmes en termes de maintenance du tramway. لازم نستعرف كي تكون يا ان اكسيدون التراموي هذاك يحبس باش الصيانه ديالو يحبس entre 24 à 48 heures en atelier pour remettre le donc باش نقول المتفرج الجزائري باللي ça nous coûte énormément en termes de temps et de remise en l'état des l'Arabette. Il arrive quand on a des accidents comme ça, l'exploitation, au lieu de qu'on ait un certain nombre de rames qui tournent sur la ligne, les accidents هذوك نكونوا ناقصين. Donc on a un temps qu'il faut respecter sur la ligne بين عربة وواحدة أخرى. Donc إلا ما دوكا نكونوا عندنا des rames en moins. الوقت بين عربه وواحده اخرى يزيد. نعم، ربما يعني كاخر سؤال سيد كريم احمد، يعني وباختصار ايضا، ربما هي المنتجات الجديده اللي راح تقدموها في السوق مستقبلا، هل ربما من اجراءات جديده ايضا حتتخذها مؤسسه ترامواي في المستقبل القريب؟ لحد الان اليوم بون احنا حطينا قلت لك عندنا دي اشتراكات جديده. بون هي عديده ما نقدرش نقول باسكو الوقت راه مضيق شويه، مي كاين عاودنا شفنا le coût des abonnements qu'on a revu à la baisse pour pouvoir donner aux gens, spécialement aux scolaires, aux étudiants et aux travailleurs qui sont tout le temps sur le tramway يروحوا للخدمه ويروحوا يقراو. نقصنا المترو الجزائر avec la CETRAM en collaboration. on a شحال يعني ربما سعر التذكره ربما المواطن ايضا يحب يعرف؟ نعطيك مثال. عندنا l'abonnement mensuel qui était mensuel classique qui était à 2500 dinars. On l'a baissé à 2200 pour pouvoir donner plus d'opportunités aux voyageurs de voyager régulièrement et dans une continuité de service correcte. Maintenant أنا حبيت juste حاجة كلمة أخيرة. تفضل. أنا ماذا بيا نقول المواطنين اللي يستعملوا الترامواي كوتيديانمون يساعدونا باسكو بلا بهم ما نقدروش حنا وحدنا ما نقدروش نحطوا كل شاك فواياجور نحطوا له مراقب. شحال اكيد، خاصه يعني انه يعني مترو ترامواي الجزائر اليوم يعني ساهم بشكل كبير يعني في قضاء حاجيات المواطن. السيد كريم احمد مدير استغلال يعني ترامواي الجزائر، شكرا جزيلا لك على هذه يعني كل التوضيحات. شكرا.